dalam ward, ya. Untuk pengetahuan semua, secara kumulatif sejumlah 235 individu yang terdiri dari 6 anggota kesihatan juga dan 22 orang awam termasuk kanak-kanak telah menerima khidmat bantuan awal psikososial, ya, di PFA, ya. Seramai 222 orang telah menjalani sesi PFA individu dan seramai 13 orang telah menjalani sesi PFA kelompok, ya. Dan daripada seluruhnya jumlah 235 tadi yang diberikan bantuan awal psikososial itu, daripada itu 13, ya, daripada seramai 222 yang telah menjalani PFA itu, seramai 13 orang telah menjalani sesi PFA kelompok dan, ya, daripada seluruh jumlah itu 225 telah dirawat di ground command center pada awalnya. These are all cerita, ya, yang telah pun berlalu, dan saya ketika 3 hari yang lalu telah pun GCC telah pun dismantle, ya, telah ditutup, ya. Dan hanya 10 orang saja merupakan pesakit yang terdiri daripada pelajar yang dirawat di dalam ward Hospital Sultan Ismail. Ya, 10 orang penyakit itu ada daripada 8 sekolah yang berbeza. The 10 that were, given attention in the hospital, or in the hospital adalah daripada 8. So you just imagine, almost like one from each school, ya. Saingan mental telah dijalankan dengan menggunakan scale apa yang dipanggilkan sebagai DAS, ya, Depression, Anxiety dan Stress Scale, bagi 10 orang yang pesakit, ya, tersebut, ya. 6 daripada mereka yang berumur antara 10 hingga 7 mengalami keresahan, anxiety, ya. Didapati 3 daripada mereka ini terlibat dalam kes Sungai Kim dahulu. So they had this experience of, ya, mereka adalah daripada victims of the first episode Sungai Kim. Saya tegaskan di kalangan 6 orang tersebut, ya, seorang daripada mereka, seorang pelajar mempunyai comorbidity iaitu bronchial asthma. Ini perkara itu penting untuk disebutkan kerana ia boleh mencetuskan, ya, if you have got predisposing ataupun memang sudah ada penyakit seperti itu sebagai comorbidity, ya. Semua 6 pelajar ini akan diberikan susulan dan dirujuk kepada pakar psikiatri kerana bagi mencari punca sebenarnya anxiety tersebut, ya. Nah, saya tegaskan sini berdasarkan sejarah pendedahan, manifestasi gejala serta penilaian psikososial dan taburan sekolah yang terlibat, tiada histeria, ia tidak dilaporkan, ya. Ada yang menyebutkan atau diwawarkan dalam mana-mana pun, it is not found, ya, mass psychogenic hysteria. Dan sebagai tindakan pencegahan awal, aktiviti intervensi psikologi bersama pejabat pendidikan daerah dan kaunselor di 5 buah sekolah akan dilaksanakan esok 30 Jun, ya. So saya tamatkan sini dengan menyebutkan Jabatan Kesihatan Negeri Johor masih melakukan pemantauan, ya, aktif surveillance, ya, pemantauan di lapangan berikutan kejadian. So we will be, JKN Johor will be actively doing this monitoring and surveillance. Orang ramai dinasihatkan agar mendapat rawatan, ya, di fasiliti kesihatan terdekat sekiranya berlaku gejala-gejala umpama sesak nafas, loya, muntah, pening, sakit kepala, kekejangan otot dan lemah badan, ya. Klinik Kesihatan Pasir Gudang adalah dibuka bagi menerima dan merawat mangsa-mangsa yang, ya, memerlukan, ya, daripada kejadian ini. Kementerian Kesihatan bekerjasama dengan kementerian dan agensi-agensi lain, khususnya Mestek, khususnya DOE, DOS dan sebagainya, dalam mengurus kejadian ini. Sebarang perkembangan akan kami terus, ya, berikan. So ini adalah daripada kenyataan press release saya hari ini, dan saya jemput Yang Berhormat Yobihin untuk memberikan daripada perspektif Mestek. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri Dr. Zul, yang berbahagia Datuk Dr. Hisham
Yang berbahagia Datuk Dr. Chong dan Abang Nolin, salam sejahtera dan pihak media. Mestek melalui pengalaman menangani insiden belajar sesak nafas di Pasir Gudang pada 20 Jun lepas akan melaksanakan penyelesaian yang lebih holistik untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan kesinambungan ekonomi dilakukan. Pada ketika ini, ingin saya tegaskan bahawa Pasir Gudang mempunyai sebanyak 2,005 buah kilang berlesen. Dan daripada itu, 250 daripadanya adalah kilang berasaskan bahan kimia. 250 kilang kimia dalam satu daerah yang kecil. Dari pemantauan bacaan gas yang dibuat ketika insiden gangguan kesihatan di Pasir Gudang baru-baru ini, gas metil mercaptan telah dikesan. Kehadiran gas ini adalah satu anomali. Akibat persekitaran udara yang terpuk di Pasir Gudang means saturated. The whole district is saturated with gas that is not as healthy as the other city. Sebarang anomali seperti ini akan memberi kesan kepada kumpulan yang berisiko tinggi, seperti kanak-kanak yang menghidap asma. Dua gas lain yang turut dikesan adalah acrylonitrile dan acrylene. Walau bagaimanapun, kesan daripada ketiga-tiga gas ini tidak dapat dikesan di sampel darah dan juga air kencing pesakit. Dan juga kita tidak boleh confirm kerana 10 belajar yang dimasuk kepada ward adalah daripada 8 sekolah yang berbeza. Oleh itu, kita tidak dapat 100% confirm there is a cause and effect link between these two incidents. Walau bagaimanapun, Mestek telah mengambil langkah-langkah segera untuk melupuskan faktor-faktor penyumbang kepada kehadiran gas-gas tersebut serta meneruskan usaha-usaha penguatkuasaan dan pemantauan ke atas kilang-kilang berasaskan bahan kimia di sekitar Pasir Gudang. Secara amnya, pembangunan Pasir Gudang adalah tidak lestari ataupun unsustainable. Ia telah memberi kesan jangka masa, kesan negatif kepada alam sekitar dan juga kesihatan di kalangan komuniti di Pasir Gudang. Semalam saya telah bertelefon dengan Menteri Besar Johor. Kerajaan Johor juga akan ada rancangan dari segi perancangan di daerah dan yang akan diumumkan oleh Datuk Menteri Besar sendiri. Tapi untuk bagi pihak Mestek, kita akan buat beberapa langkah. Pertama, kita nak katakan bahawa kepesatan pembangunan dan kepadatan industri kimia yang tinggi di Pasir Gudang menjadi penyumbang utama kepada impak loading capacity persekitaran termasuk udara, tanah dan sungai. Pembangunan tidak lestari ini menyebabkan alam sekitar menjadi terpuk dengan pelbagai gas ataupun wap yang terampai di udara. Pelepasan efluen yang tidak dikawal rapi di peparitan ataupun saliran sekaligus akan menyebabkan persekitaran menjadi sensitif dan tidak stabil. Kedua, pembangunan Pasir Gudang yang tidak lestari juga menyebabkan ketiadaan zon penampan, that means buffer zone antara industri berasaskan bahan kimia dengan kawasan sekolah, perumahan dan pusat aktiviti masyarakat, sekaligus mendedahkan penduduk Pasir Gudang kepada risiko bencana kimia. Ketiadaan buffer zone ini menyebabkan terdapat sekolah yang kedudukannya amat dekat dengan kilang-kilang kimia. Dan kita telah bincang dengan Datuk Menteri Besar tentang apa yang terjadi di daerah dan kerajaan negeri akan ada langkah-langkah untuk menangani ketiadaan buffer zone ini. Mestek memandang sangat serius tentang isu kelestarian di Pasir Gudang. Antara langkah segera yang akan diambil adalah seperti berikut. Satu, mengadakan analisis loading capacity dan juga buffer zones bagi mengurangkan risiko bahan kimia, pendedahan bahan kimia kepada golongan berisiko tinggi. Kedua, mewujudkan sistem untuk menentukan carrying capacity udara di Pasir Gudang dengan menggunakan kaedah air dispersion modelling seperti mana yang diamalkan di negara maju. Ketiga, membina stesen pencerapan gas automatik yang dapat memberi amaran
bencana kimia yang lebih cekap dan pantas. Ini dapat membantu pihak berkuasa untuk bertindak dengan lebih proaktif. Pasir Gudang akan menjadi kawasan industri berat yang pertama untuk mempunyai sistem pemantauan kualiti persekitaran automatik di negara ini. Reka bentuk, struktur dan juga sistem stesen pemantauan ini akan ditentukan berdasarkan kajian yang akan dijalankan. Mestek mensasarkan kesemua cadangan di atas dapat dilaksanakan dengan cara segera sebelum hujung tahun ini. Mestek juga akan mengadakan satu sesi town hall bersama dengan industri bahan kimia di Pasir Gudang pada Isnin, iaitu 1 Julai 2019. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Jawatan Kuasa Penyelaras Saintifik dan Teknikal yang dianggotai oleh berbagai agensi kerajaan dan swasta yang bertungkus lumus menyumbang kepakaran mereka dalam membantu, mengesan dan memantau bacaan gas yang terampai di persekitaran Pasir Gudang. Antara jawatan dan agensi kerajaan yang terlibat termasuk Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor, Jabatan Kimia, Malaysia Space Agency, NAPMA, Pasukan Hazmat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Johor, Jabatan Pendidikan Negeri Johor, Majlis Pembandaran Pasir Gudang, Angkatan Pertahanan Awam, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan Universiti Teknologi Malaysia. Manakala pihak swasta pula, PAGEMA, Pasir Gudang Emergency Mutual Aid, termasuklah Lotte Titan Chemicals, Chemical Company of Malaysia Sdn Bhd, Arkema Coating Resins Malaysia Sdn Bhd, Petronas Gas Malaysia Berhad, Gas Malaysia Berhad, Safer One dan Perkin Elma. Sekian saja, terima kasih. Ya, terima kasih. YB, ada persoalan untuk dibangkitkan segera? So does that mean that we still don't know what the main causes, even though we suspect the three gases you said that were anomaly contributed to it happening? As I've said, the 10 that has proven to be to need to be hospitalized are from 8 different schools, and so it is very unlike the Sungai Kim case where you can pinpoint one source and then you clarify the source, because the victims are from the same place and these are from 8 different schools. And that because in the urine and in the dara and in all of them we can't trace that, therefore there is no 100% confirmation of the cause and effect link. But we do see that this is an anomaly and we have tried to remove it. And it's only through that and also at this moment we are doing Kerajaan Negeri Johor is the team are still there to do a pemantauan quality of the gas. So this is what we need to tell you is what we know as a responsible government. I cannot tell you that it is that. It is much easier for me to say, this is the one, I have removed the one, everyone is safe. But it is not scientifically proven that way, and therefore it is my responsibility to tell you that. And it is us to tell us that in Pasir Gudang, it is so saturated with this industry, the chemical industry, that we need to do something about it, and we are doing. And the next week I'm going to meet them. There are steps that we need to take very urgently, but I cannot be very irresponsible and say and do a drama and remove something and tell you now everything is safe. I will have to say that Pasir Gudang has a baseline of air quality that is much more polluted than other parts of Malaysia. So that is what we know and what we tell you. Okay. What is important in defining and confirming a diagnosis of poisoning? 2 sources. One is, of course, the laboratory findings, which until now we cannot pin down to any particular offending chemical agent, whether be it compound or gas or whatever. But we also must corroborate this with the clinical sign and symptom from victims and patients. So you must collaborate your clinical sign and symptom with laboratory findings. As for now, we are not able to make a firm diagnosis of what exactly is the offending agent. At best, we have come up to pin down to one particular methyl mercaptan,
which according to the findings, they were about 1.130, at least 20 over 230 part per million. And I must tell you, whether it's urine or blood, we cannot find this chemical, this particular entity in the urine and blood. So it's not corroborated as said by YB. You'll be in earlier. So we are working on that tentative diagnosis of a chemical agent called methyl mercaptan, and we must also see where could the fault be in sampling, and in the SOPs of this. So we will continue, but that is not the most important of thing. The most important of thing, as said by YB, is for us to really handle the entire toxic environment and the saturation of gas within that vicinity of Pasir Gudang, where you have 250 chemical industries, among the 2,500. That is our explanation. Okay? And sebagai langkah berjaga-jaga, kita telah pun melupuskan semua faktor-faktor yang penyumbang kepada gas yang menjadi anomali seperti methyl mercaptan. So kita buat yang terbaik untuk menurunkan apa-apa yang kita tahu sebagai anomali, supaya, as I said, the anomaly will create, will especially bound to the vulnerable group. Pelajar-pelajar, kanak-kanak yang ada asma, kanak-kanak yang kecil, mereka memang sensitif kepada anomali kerana kualiti udara di sana already tidak baik, yang polluted. Ya, ada lagi soalan? Buffer zones that were not in place in Pasir Gudang. So previously, when it is approved, the buffer zones are not taken into account. Some schools are even like 300 meters away from industry, high-risk industry. That is why we need to now come in to see where are the buffer zone. And right now, if the schools are there, the factories are there, so what are the physical buffers that we can actually put in place? And this one needs the further analysis, and we will show this to the state government for them to take further action. And in terms of planning, as a matter of fact, I think Menteri Besar of Johor is very committed to make sure that the Johor, the Pasir Gudang planning will be more sustainable than what we see today. What is your meeting going to be with the chemicals companies on Monday? Yeah, we are going to talk about different things on what are the precautionary steps we can take to avoid this, and how do we do the monitoring more holistically. And therefore, I think the chemical industry in Pasir Gudang need more responsibility to make sure that the public health of the people is being taken care of. So there are extra measures, there are extra things that the DOE will necessitate them to do. So we will be discussing on how we as a government can work together with the industry to make sure that it is more sustainable in Pasir Gudang. Ya, ada lagi soalan lain? Alright. The 250 chemical factories, is it possible for you to get the government to relocate them? This will be after we have laced it through and talked to the state government and the industry. We will come back with you with a more proper plan. It is very premature for me to answer right now on relocation. Yeah, but we are really looking into that. The state government already have it's not for me to announce it. You can actually get the state government to ask them about this. They already have some plan, and that it is only proper for Menteri Besar to announce it instead of Menteri Mestek to announce it. Yeah. Okay. Alright. Selain Pasir Gudang, you mention tadi Pasir Gudang tidak lestari pembangunannya. Adakah Mestek telah mengenal pasti mungkin ada beberapa lagi kawasan-kawasan perindustrian lain yang mungkin sama konsep? So ini adalah wake up call untuk bagi pihak kerajaan dan juga Mestek yang bahawa kita kena tengok kawasan-kawasan industri. Tapi sekarang apa yang kita tahu adalah Pasir Gudang, sebab Pasir Gudang ada history,
bukan sahaja dari Sungai Kim. Sebelum ini, tahun-tahun ini juga ada kes-kes yang actually dapat liputan daripada local media, daripada metro mereka lah, tapi tak dapat national attention. So Pasir Gudang memang ada history dan juga ia adalah jauh lebih pesat. Dan yang another unique thing is that the chemical industry are there and they are very close to the residents. For example, there are some chemical industry kompleks tapi mereka adalah jauh daripada penduduk-penduduk, especially students. What you're seeing that right now is that chemical industry is very close to our students. So we want to discuss how are we going to plan scientifically supaya kita create some buffer before we can do in terms of planning and how to move things about. Yeah. Besides Pasir Gudang, maybe another. Ya, tapi untuk saya apa yang kita tahu Pasir Gudang yang lebih need extra attention. Yeah. Okay. Are you going to propose that the physical buffers be done immediately by the state? Kita akan analyze the high risk one, the high risk industry and the high risk schools, and then how we can quickly do the physical buffer. Because right now you cannot do the distance anymore. They are there. So what we do is that we will have to come up with some plan on how to do a physical buffer as soon as possible. As I said, that because it cannot be corroborated, the victims and the chemical compound, it is very important that we will tell the chemical industry to be much more responsible in everything that they meet, and not even to only meet the standard but reduce to what is we have a standard, but right now we probably have to require them to even reduce what is the standard. You know what I mean? Even higher than the standard, to emit higher than the standard. So because of what we see today, so what we can do is to reduce as much as we possibly can at this moment. Okay? Lebih mustahak lagi kerana yang menjadi masalah, punca masalah bahan kimia ini adalah apa yang diistilahkan sebagai VOCs, the volatile organic compounds, and it makes it meaningless kalau kita nak cuba put a physical barrier, as you know very well. Jadi itu yang menjadi soalan tadi sangat baik, because they are there already. Then because they are, some of them are just as close as 300 meters. I saw it. Bila kita perhatikan nearest to schools and taman. So it make it meaningless for any physical barriers, because we are dealing with a volatile organic compounds, and these are the often time offending chemical agent yang membuat toxicity. Ya, jadi oleh kerana itu saya sarankan satu perancangan yang lebih protected and concerted, yang konkret mesti dibuat for a longer term, because kita tidak mahu after sebulan lagi, because it was the last 3 months and you have this phenomena again and again and again. Ya, kita kena ada penyelesaian yang secara tuntas dan muktamad. Baik, kalau tak ada lagi, terima kasih semua. Thank you again. Terima kasih. Terima kasih, Pak Bin. No, it doesn't help. You're dealing with a volatile. I have problem with cholesterol also. For them. For the production, yeah. For the school, aircon for the school. But aircon for the school. Maybe. Well, I don't dare to promise. You better do. Let them take it. And then do. Keep your phone. Okay, Obi. Thank you. Thank you. Terima kasih.